صباح الخير ومرحبا بكم في الماك دي ويكاند. توا يجي بحثنا صالح ولكل مرة باش يحكينا على اون مارك ولا يحكينا على قطعة معروفة. صباح الخير صالح. عسلامة عسلامة. صحيح. الحمد لله وانتي؟ تري تري بيان. دونك اليوم قررت انك تحكينا على جيفانشي. وي Hubert de Givenchy. Fashion Code. Donc Hubert de Givenchy, Barça Israël, surtout la nouvelle génération, une marque italienne. خاطر توفى بالY ولا I. Donc il est français. Il est de Beauvais. Donc né عام 1927 في Beauvais. عمره 17 سنة. نقل من Beauvais مشى لباريس باش يقرا البوزار. يخير روحه عند un créateur اسمه Jacques Faye. Jacques Faye c'est un créateur américain كان يعيش في فرنسا في ليبوك هذيك. دونك عام 1946 خدم chez Piguet. Piguet c'était une maison de couture. En fait هوني باش نعمل بوز صغيره. قبل الكرياتور خاوله كانوا يخدموا صغار يدخلوا صغار في لي ميزون دو كوتور. سورتو كان فما توا كيما Givenchy il a commencé c'est يعني عند Jacques Faye à l'âge de 17-18. خاطر كانوا مغرومين وكانوا à cette époque là كانوا كيما نقولوا نحن فما التكوين المهني. يعني كانوا يمنوا برشا بالموديليزم يعني لا كوب كانوا يقراوها كانوا c'était quand même une spécialité et c'était quand même حاجة تتقرا في البوزار. C'était un peu le cas de Razin Alay à l'époque في تونس قبل. Voilà. Donc نقولوا en 1947 يعني عام 1947 مشى يخدم كاريمون chez Lucien Lelong ou Elsa Schiaparelli. يعني فرد عام خدم dans deux grandes maisons de couture. هذه c'est la période entre les deux guerres. قداش كانوا عندهم des opportunités la vérité. يعني قبل كانت يعني الدنيا أسهل et le monde de la mode كان assez ouvert. Voilà توا تسكر mais bon. وصغير ما كانوش برشا خاطرهم. Absolument. عام 1952 il a fondé sa maison de couture. Donc اللي هي Hubert de Givenchy. عام 1953 يعني عام juste عام il fait la rencontre qui a changé toute sa vie. اللي هي شكون؟ قولي انت. Audrey Hepburn. Très bien. Audrey Hepburn qui est une actrice américaine mais d'origine danoise. Voilà, à l'époque, c'était des parents immigrés. Donc, il a rencontré يعني صارت معها مقابلة وطلبت منه باش يسلفها حوايج. علاش؟ سلفها حوايج. certainement باش تمثل في فيلم. Exactement. معليش الممثلة تطلب وقتها؟ مش ما فماش ديبارتمون كوستيوم يتلاقي الحكاية؟ هي كانوا صحاب يعني هما سيتي اون رونكونتر هو له صحاب ومن الصحبة ذيك طلبت منه باش يسلفها حوايج باش تمثل في فيلم اسمه سابرينا. الفيلم هذا يحكي على طفلة تخدم بيبليوتيكير تخدم في بيبليوتيك ويجيها ان شيرشور كما نقولوا نحن ان chasseur de tête où elle devient un mannequin célèbre. D'accord. Voilà, donc c'est dans les années 50 à l'américaine. Donc tout est beau, les costumes, les décors, même les personnages étaient très beaux. Donc et aussi dans la même année, يعني vraiment Hubert de Givenchy عام 1953 c'était son année. Il a rencontré il a fait la connaissance de Audrey Hepburn اللي هي حالت له باب كبير وتشهر بيه وà la fois il a rencontré son icône اللي هو كريستوبال بالانسياغا. اللي هو كريستوبال بالانسياغا كيف يعني c'était son icône يعني c'était quelqu'un اللي هو يرى فيه حاجة قوية برشا depuis son enfance. Donc il a rencontré في العام هذاك. Donc juste une année كيف من 53 ل 57 c'était vraiment les années Givenchy, Redman non-stop, des icônes de mode. Il a créé toute une, il a fait le prêt-à-porter, Mardic à la haute couture, kiff les chaussures, les sacs, les chapeaux. Les chapeaux, ils étaient de marque. Voilà. Bien sûr. En 1957, Audrey Hepburn, elle lui prête son visage. Ou Toili, l'icône de son parfum. En 1957, il a créé son propre parfum. ليجيرين تاعو ليجيرين تاعو يعني بأتم معنى الكلمة.
L'ambassadrice سفيرة voilà بي عام 1906 بالسوري علي عام 1900 قول لي طنعان كيف 1969 69 الله غالب بين ندخلوا بعضنا بعض ساعات ما بين السوري والعربي دونك il crée sa première ligne masculine دونك صح اليوم بالحق الرجال اللي في ليبوك هذيك يعني في السبعينات لبسوا لي كوستيوم جيفونشي دونك دايوغ هيستوريكمون كي نرجعوا في لي ماغازين ولا في لي ريفيو ولا نرجعوا في لي ليفر دو مود les costumes Givenchy ils étaient très 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 bien taillés et les hommes ils étaient très gentlemen يعني يقولوا les gentlemen et ça c'est une référence à Givenchy. Les gens sont finalement intéressés par les قاعدين نقولوا ينجموا يدخلوا sur Google Givenchy عام 69. Voilà, dans il a kif Sama le parfum تاعو الاولاني pour homme gentleman. Voilà. Donc malheureusement en 1995 il a quitté la maison. يعني تبعت مفما بعد ساعات حاجات يصيروا dans le domaine de la mode اللي le créateur يبيع اسمه ولا يبيع الماركه تاعو voilà. Donc mais il est succédé يعني مش خداوها en fait c'est un groupe هو خاطر فما deux grands groupes كيما LVMH ou un autre groupe il y a deux ولا trois autres groupes في فرنسا معروفين هما ماخذين le monopole de la mode. علاش على خاطر finalement un créateur ne peut pas gérer tout seul. Donc يدخل في groupe تولي financièrement il est يعني هما يعاونوا هما qui le préparent tout. Et donc les grandes marques كلهم داخلين في des groupes Chanel, Alaïa, Armani, Prada كل عندهم des groupes ماخذينهم. Financièrement hein, voilà. Donc juste quand il a quitté la maison يعني le styliste qui a été élu juste après Givenchy c'était Jean Galliano dont il a fait plusieurs saisons chez Givenchy. بعديك Alexander McQueen الله يرحمه بعديك Julia McDonald Riccardo Tisci اللي هو سي الإيطاليان وتوا يخدم في Burberry ou et Claire en fait en anglais je dois le dire Claire White Keller c'était la dernière où elle était à la maison Givenchy. En 2018 monsieur Hubert de Givenchy voilà monsieur Hubert Givenchy il nous quitte à l'âge de 91 ans. 91 سنة توفى عام 2018. Voilà, عام 2018 où il a laissé tout un empire derrière lui et grâce à lui l'empire Givenchy que Tawa envoie tous les rappeurs, tous les chanteurs, tous les comédiens dans les réseaux sociaux avec des t-shirts Givenchy, avec des espadrilles Givenchy. Et la marque de cosmétiques, c'est ça? Et la marque cosmétique et les parfums. Donc il a vraiment marqué son époque où il a laissé un grand héritage aux gens de la mode. Merci beaucoup Salih على les informations هذوما الكل.